अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये माह मुबारक रजब का महीना है और ये निस्बत मौला अली से रखता है। तो इस वीडियो में भी हम मौला अली के कुछ वाक़यात बताएंगे। दोस्तों, मौला अली आखिर कब दामन इस्लाम में आए? बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सबसे पहले ईमान लाने वाले यानी सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नहीं है। यहाँ पर मर्द या औरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले की बात कर रहे हैं। जब भी ये जिक्र आता है कि सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया तो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लेते हैं। दोस्तों, वो मर्दों में सबसे पहले यानी जवानों में मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, बेशक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो एक औरत। उसके बाद में हज़रत मौला अली ने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, मौला अली खुद बताते हैं कि मैंने नमाज पढ़ना तब शुरू किया, मैंने नमाज तमाम उम्मत मुस्लिमा से, तमाम लोगों से तकरीबन 5 साल पहले नमाज पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, मौला अली बहुत पहले ही नमाज पढ़ना शुरू कर चुके थे, लेकिन दोस्तों खैर वो एक अलग बात। लेकिन जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कौन मेरी मदद को आता है, तब मौला अली हाजिर हुए, तब मौला अली खड़े हुए और हाजिर हो गए। दोस्तों, बचपने का दौर था, यानी मौला अली के बचपने का आलम था। जब वो बहुत ही छोटे थे उस टाइम, उस वक्त मक्के में कहत पड़ा हुआ था, यानी मौला अली भी कुछ ही साल के हुए होंगे, 1 या 2 साल की उम्र होगी। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ा हुआ था, यानी और आप जानते ही हैं कि पहले के दौर में कितनी ज़्यादा मुफलिसी थी, कितनी ज़्यादा गरीबी थी। वहीं अबू तालिब पर भी इसका असर पड़ा था, क्योंकि अबू तालिब के कई बेटे थे। एक तो उनके कई बेटे खुद मौजूद थे, और वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी अबू तालिब ने ही की थी। अबू तालिब का काम भी कुछ खास नहीं चल रहा था, वैसे वो तिजारत करते थे, लेकिन उनकी तिजारत भी कुछ खास नहीं चल रही थी। तो इस वजह से उनके और वो परवरिश करने में कासिर थे, यानी उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ उनकी समझ ली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। कहने लगे, चचा जान, क्यों ना अपने चचा अबू तालिब की कुछ मदद की जाए। उनके औलादें हैं, उनकी औलाद ज़्यादा है, इस वक्त आप जानते हैं कि उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है, तो क्यों ना उनका बोझ थोड़ा कम किया जाए। उनके औलाद में से उनकी परवरिश का ज़िम्मा, एक का ज़िम्मा हम लोग ले लेते हैं। तो आप कहते हैं, हाँ भतीजे, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्यों ना चलो अबू तालिब से चल के बात करते हैं। तो जब आप अबू तालिब के पास गए, हज़रत अबू तालिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और हज़रत अब्बास पहुँचे, तो आपने कहा, आपने बताया, आपने आने का सबब बताया कि है चचा, हम आपके औलादों की परवरिश करना चाहते हैं, आपकी माली हालत ठीक नहीं है, हम समझते हैं, इस वजह से हम एक बच्चे को हम लेना चाहते हैं और एक बच्चे को चचा अब्बास लेना चाहते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि एक बच्चे को हमें दे दीजिए और एक बच्चे को चचा अब्बास को दे दीजिए। उसके बाद में अबू तालिब कहते हैं, ठीक है भतीजे, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुमको बेहतर लगे वो कर लो। उसके बाद में हज़रत अब्बास कहते हैं कि है भतीजे, तुम किसको लेना चाहोगे? तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अली को लूँगा। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम अली को लोगे, इसलिए तुम अली को ले लो और मैं अकील को लेता हूँ। दोस्तों, हज़रत अकील जो हज़रत मौला अली के भाई हैं, इनकी परवरिश हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। ये और इन्हीं के बेटे हज़रत मुस्लिम जो करबला के मैदान में, यानी करबल में जब हज़रत हुसैन ने भेजा था सबसे पहले, ये इन्हीं के बेटे गए थे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील जिनको कहा जाता है, वो हज़रत अकील के बेटे थे। हज़रत अकील की परवरिश हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी, और वहीं पर हज़रत मौला अली उसी वक्त से, यानी 1 या 2 साल की उम्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली की परवरिश करने लगे, आप रहमत आगोश में उनकी पलने लगे। दोस्तों, ज़रा सोचिए ये कितना सुहाना पल होगा कि परवरिश किन की गोद में पा रहे हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हज़रत मौला अली परवरिश पा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अब जो शख्स मौला अली, जो इंसान की परवरिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो, उसको ईमान कबूल करने या इस्लाम कबूल करने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद मौला अली ने हर वक्त, हर बार रसूलुल्लाह की बात पर लब्बैक कहा। एक मरतबा हज़रत अबू तालिब क्या देखते हैं कि सख्त अंधेरी रात है, एक शख्स काबे के पास में नमाज अदा कर रहा है, इतने में एक बच्चा आता है
اور ان کے بازو میں یعنی سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک عورت آتی ہیں، وہ بھی نیت باندھ کے وہ نماز میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے قریب جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھتیجے کی بیوی حضرت خدیجہ اور ان کا بیٹا حضرت مولا علی ہے۔ جب اس کے بعد میں مولا علی سے سوال کیا کہ اے بیٹے یہاں آؤ، آخر تم لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ تو جب حضرت ابو طالب نے مولا علی سے پوچھا بیٹے تم کیا کر رہے تھے، یہ کیا چیز ہے جو تم کر رہے تھے، تو مولا علی نے کہا کہ ابا جان یہ نماز ہے، یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹے تم اپنے بھائی کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، وہ جو بھی کہیں تم ہمیشہ وہی کرنا اور ہمیشہ ہر حالات میں ان کا ساتھ دینا، کبھی بھی ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ دوستو اس کے بعد میں ساری زندگی کبھی بھی مولا علی نے اپنے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، ہر میدان میں۔ اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اپنے اہل قرابت کو یعنی قریب والوں کو، رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو، اعلان اسلام کا اعلان کرو، جب آپ نے پہاڑی یعنی جب آپ نے دعوت کی تھی اپنے تمام رشتہ داروں کو، تمام قریش والوں کو، حضرت ابو طالب کے گھر میں جب دعوت دی تھی، ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے قرابت والوں، اے میرے رشتہ داروں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس وقت سب لوگ کوئی بھی سب خاموش رہے، تو آپ نے پوچھا تھا کہ کون ہے جو میرے ساتھ دے گا؟ تو اس وقت صرف ایک ہی شخص کھڑا ہوا، وہ کون ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ذات صرف مولا علی کی ذات ہے۔ مولا علی چھوٹی سی عمر ہے، 10-11 سال عمر ہے، 10 سال کی عمر ہوگی، 9 یا 10 سال کی عمر ہوگی، کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ واعظ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو میرا ساتھ دو، کون ہے آپ لوگوں میں جو ہمارا ساتھ دے گا، میرا ساتھ دے گا؟ اس کے بعد بھی ایک ہی شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ مولا علی ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ ہوتا ہے، تینوں مرتبہ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دوستو اس وقت مولا علی کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا کہ اے علی مجھے پتا ہے تم میرا ساتھ ضرور دو گے، اور اس طرح سے مولا علی نے ثابت کیا کہ ہر قدم پر، ہر مشکل میں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ دوستو اور بھی ایسے ہی واقعات آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں، کیونکہ اگر اس ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ مولا علی کی فضیلت بے شمار ہے، اگر بتانے بیٹھ جائیں تو وقت کم ہو جائے گا، وقت کی کمی پڑ جائے گی، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، ہم بتاتے بتاتے تھک جائیں گے، لیکن مولا علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، مولا علی کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، السلام علیکم۔